أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحمد لله أمي أمبالي ما تشمسو أمي بلا جنفو كبلا جن بركدا. الحمد لله تغنيني كن كفي الله تعالى في كبو شيطانا تورما شيطانا مي ni okela benfeni kabo Allah Ta'ala kan nema kono ni ayre jogoyi ni ayre ka yere bunyai ni ayre ka kafaniai ami tangani Allah Ta'ala fe kabo o shitana toroma o temeni ko fe amanga barabai ama damne ni Allah Ta'ala to barkamai masami ni o diya nema ka lahara nema masami ni ayre mangutu ni arrahmanu e masami klala ka ayre mangutu ni arrahimi fanai ame anga bara damne ni o masaw Allah Ta'ala to barkamai masami ni o ba damne wa o be kla ka laban masami ni o sinzi masai masami ni o de be an faga ka an ni bo ana wa o masakili ne fana bena kla ka ta an kunu ka an mininga anga ketawla donc amanga bara damne ni o masa Allah Ta'ala to barkamai ambade alhamdulillah fana tamen ko fe ame kishi ani nema amo dumi kirado ka son hirama kan kirado bela jeni ka fisamandi chemin kama Allah Ta'ala e dienda chemin kanu kama Allah Ta'ala be hine aka jonna chemin na somo kanu kama Allah Ta'ala be hereke adama doye chemin na somo kanu kama Allah Ta'ala be tukulu lata ami kishi ani nema ko nyine Allah Ta'ala fe ko dumi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ambale ma o temeni fana ko fe anga bi mawdu o te dogre ina fo ame wakati min kono ole ashhar ramadan mubarak ame kalu min kono ni kalu barka mai ame kalu min kono ni kalu min nafan kabo adama donka donc lizalika anga la nyini afoko amena do ni fo ambalema nyene mo kama Allah Ta'ala sundi adama doma unga anga sundu sabla mogo ibe bara doke bara mi ni le rebe kanga ke italo bara en kunye muye walma bara en debe kanga ke nafan jumale be ala adola no manyafuye bo ibaye ite courage sɔrɔ ka kɛ mais baara min n'i b'a kɛla i ka lɔn baara in ne bɛ nin de kɛla o fana kɔfɛ i bɛ baara in fana i b'a nafa fana lɔn donc i b'a ye a bɛ courage don i la ka baara tɔgɔ kɛ an balimaw Allah Ta'ala ye diɲɛ dan ka adamadenw dan k'an la diɲɛ kɔnɔ ka tila k'a bila kuranaba kɔnɔ Allah Ta'ala b'a fɔ di kuranna kɔnɔ ba'da al-isti'aza wal basmala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ko di jinɛ adamaden ne ma aw dan foyi kama fo a ye na ne Allah Ta'ala bato o bato kɔnɔna na sisan Allah Ta'ala ka faveur jumɛn de kɛ adamadenw ye pour que bato in an bɛna o min kɛ ale Allah Ta'ala ye n'o bɛ se ka nɔgɔya anw bolo Allah Ta'ala ka faveur jumɛn de kɛ adamaden ye o la donc n'i ye mɔgɔ bila fɛn na fɛn min na ka gbɛlɛ i kan ka méthode dɔ di a ma walima i kan ka sira dɔ don a kɔrɔ sira min bɛ o baara tɔgɔ nɔgɔya a ye donc lizalika Allah Ta'ala a ko ale ye hinɛ masa ye ale ye hinɛ masa de donc ala ka hinɛ ka bon adamadenw yɔrɔ a ka bato wajibiya an kan ka tila tugun ka filɛ fɛn min n'o bɛ bato nɔgɔya anw ma a tilala k'o siraw yira an na n bɛ fila ta dɔrɔn an bɛ dan o ma inshallah madama n'an ma kan ka continuer an bɛna tɔw ɲɛfɔ an senfɛ ka taa
a fɔlɔ Allah ta'ala ko de ama Qur'ana kɔnɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, c'est-à-dire ka ayan tigɛ laɲini min kɔnɔ an ka se k'o ta quoi. Voilà, donc Allah ta'ala ko di a ko salatu k'a fɔ ko seli min n'a ma kɛ i n'a fɔ fitiri, safo, lagazara, fajiri, o seli wagati 5 in Allah ta'ala ko o seli o bɛ anw gɛn ka bɔ jogo kolonyaw ani fɛn min man di ale Allah ta'ala ye. Wa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ko min man di Allah ta'ala ye n'an bɛ seli in de bɛ kɛ sababu ye ka anw jogo ɲa, ka an bila sira ɲuman kan. Seli in de bɛ kɛ sababu ye ka an dusukun ko, ka an yɔrɔ majanya ka bɔ sitana la. Mɔgɔ o mɔgɔ ni a bɛ seli wagati 5 in kɛ a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ Allah ta'ala k'a bato kɛcogo fɔ cogoya min na, wallahi sitana tɛ se i la. Sitana ka jan a tɛ se k'i minɛ, wa sitana ka jan i tɛ se ka bin a kɔnɔ. Madama longolon an bɛ ayan dama ta suratul fatiha kɔnɔ, lizalika o ka suratul fatiha o ka kɛ wajibi seli kɔnɔ, i y'a faamu. Donc seli kɔnɔ ele bɛna na lɔ ka Allahu akbar kɛ. Allahu akbar kɔfɛ i bɛna fatiha daminɛ. Bon an mako bɛ ayan dama dama minnu na an bɛn'o ta kɔnɔ. Ele bɛna fɔ i ka seli kɔnɔ ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, i bɛn'o fɔ. Fatiha kelen fana kɔnɔ i bɛna fɔ tugun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, y'a ye. Donc i bɛna nin bɛɛ lajɛlen fɔ. Mɔgɔ min ko iyyaka na'budu, ala an bɛ Allah ta'ala le bato la, wa iyyaka nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini kɛla ele Allah ta'ala le fana fɛ, y'a ye. Ihdina siratal mustaqima, ala an sabati sira kan, sira min ni o ye silamɛya sira ye, sira min n'a telen de. Don o don e bɛ fatiha siɲɛ joli le fɔ? Ni ma fili a kan ka siɲɛ 18 bɔ walima siɲɛ 17 i ka seli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, i y'a ye. Donc i bɛ nin taa n'i ka seli longolo i ka seli wagatiw kɔnɔ, i bɛ nin taa ka seli wagati bɛɛ i ka seli wagatiw kɔnɔ. Donc c'est comme seli yɛrɛ ye duwawu de ye, a salatu o kɔrɔ de ye duwawu. C'est comme duwawu ye juma ye, ele bɛna lɔ fatiha kan i bɛ Allah ta'ala le wele la. Fatiha bɛɛ ye ala wele le ye, i y'a ye. Fatiha bɛ kilan yɔrɔ dama, ala mangutuni kɔfɛ i bɛ kila ka Allah ta'ala dari. Donc a bɛ fɔ o le ma ko duwawu. C'est comme i taara duwawu kɛ i yɛrɛ ye. Ala n bɔ sira jugu kan k'an bila sira ɲuman kan. Ala n bɛ dɛmɛ ɲini ele Allah ta'ala le fɛ. Dɛmɛ man kan ka ɲini fɛn wɛrɛ fɛ ni ele Allah ta'ala tɛ. Donc ninnu le bɛ fatiha kɔnɔ. Lizalika an ko as-salatu ad-du'a. Seli dikun filɛ an ma o ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka vocal ka video surunya, Allah ta'ala ko an ma cogo di? Ya ayyuhal ladzina amanu ba'da al-isti'aza wal basmala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ta'ala b'a fɔ an ɲɛna cogo di? A ko alu adamaden minnu ni aw ko alimanana ni Allah ta'ala ma, ka kila ka limaniya ni Allah ta'ala ka latigɛw ma, ka kila ka limaniya n ka kitabu sanuma ma ni o ye al-Qur'anul Karim ye min bɛ fɔ o kɔnɔ a b'o labara a labara cogo ɲuman na. Ko alu minnu ko alimaniyala o ma, kutiba alaykumus siyamu, Allah ta'ala ko sun de wajibiyala aw kan ka bɛn shahru ramadani ma, y'a ye. Allah ta'ala ko sun wajibiyala aw kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛ, manto minnu tɛmɛna an ɲɛ, kiraden minnu tɛmɛna aw ɲɛ, i n'a fɔ ne tun y'a wajibiya olu kan cogoya min na. La'allakum tattaqun, sun donkun tɛ foyi ye ne ka sun wajibiya aw kan, kun foyi tɛ a la fo a ye siran ni Allah ta'ala ɲɛ. Sun in bɛ aw dɛmɛ ka a siran Allah ta'ala ɲɛ. Mais n'o fɔla dɔ bɛna ɲininkali kɛ, mais an bɛ sun don, sun bɛ kɛ cogo di ka an siran Allah ɲɛ? Cogo di? A bɛna kɛ cogo di ka an siran Allah ta'ala ɲɛ? Bon i b'a ye, bon a bɛ dɔw kabakoya quoi, ko n'an ka sun don, ko Allah ko an ye sun don, ko n'o kɛla an bɛ siran Allah ta'ala ɲɛ. Sun de bɛ kɛ sababu ye an bɛ siran Allah ta'ala ɲɛ. Mais cogo di an bɛ siran Allah ɲɛ? Wala n'i ka sun don a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔw le bila i la. Donc olu le bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna sisan. N'o kɛla i b'a dɔn k'a fɔ ɔhɔn ja sun yɛrɛ bɛ don la kun minnu kama a filɛ nin. Donc n'o kɛla sa a bɛ courage d'u yɛrɛ la sisan ka sun don. Mais n'o ma ɲɛ f'i ɲɛna don,
i b'a ye bon i b'a ye komi i bɛ baara dɔ de la baara min ele t'a ɲɛdɔn nafa min yɛrɛ fana b'a la i t'a nafa fana ɲɛdɔn bon i b'a ye i tɛ courage sɔrɔ k'a kɛ quoi mais nafa min bɛ baara la n'i k'o ɲɛdɔn i b'a ye i bɛ courage sɔrɔ k'a kɛ a y'a faamu donc sun o ka fɛn dama dama fɔ a la lɔnnibagaw ye fɛn dama fɔ a la i n'a fɔ kitabu min filɛ an bolo nin ye voilà donc ilalu shara'i voilà donc o kitabu tigi ale ka fɛn dama dama fɔ a la tel que fɛn 5 walima 6 ɲɔgɔn si i y'a ye donc a ko a fɔlɔ ko mɔgɔ min n'i bɛ sun don ko a fɔlɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka haramu yanni sunkalo cɛ i tɔgɔpɛla ka haramu minnu don fɛn minnu ni olu kɛla haramu ye i ma n'a y'a sɔrɔ i k'olu don olu maran de o vitamines b'i fari la ko n'i bɛ sun don sun bɛ kɛ sababu ye ka o vitamine haramu ninnu a b'olu sama ka bɔ i farikolo la i y'a ye mɔgɔ min i filila ka haramu dɔ dun walima a kɛla dabɔn kama ye i tilala ka na nimisa o haramu kɛli la ko mɔgɔ min n'i bɛ sun don sun bɛ kɛ sababu ye ka i bɔ sadi ko o haramu in a b'o sama k'o bɔ adamaden fari la o ye kelen i n'a fɔ seli ale b'i jogo ɲa ka tila k'i sama k'i dusukun saniya k'i bɔ kojugu kɛ ma ko sunta ale bɛ kɛ sababu ye le haramu minnu b'i fari la dɛ donc i bɛna tile 30 min kɛ n'i tɛ dumuni kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka olu ji ninnu sadi o haramu minnu b'i fari la olu vitamine minnu b'i fari la ko sun bɛ kɛ sababu ye ka olu bɔ i fari la sabula i bɛna tile 30 kɛ i tɛ dumuni kɛ i b'o kɛ kurbatan ilallah sayi i b'o kɛ kurbatan ilallah sadi i b'o kɛ ala le ɲɛda kama donc n'o kɛla ala fana bɛ hinɛ i la haramu minnu b'i fari la a b'o b'i fari la bon o ye fɔlɔ ye a ka filanan a bɛ jɔn surunya ala la a bɛ jɔn surunya ala la ni haramu minnu bɔla i fari la haramu minnu vitamine b'i fari la n'olu vitamine bɔla i fari la a bɛ kɛ sababu ye ka limaniya jigin adamaden dusukun na ni limaniya jigila adamaden dusukun na dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn surunya ala la ni limaniya donn'i la i bɛna ko kɛ i b'a ɲini ka ala ko lɔn a kɔnɔ i b'a ɲini ka ala ka hakɛ lɔn a kɔnɔ donc n'o kɛla don a bɛ jɔn surunya ala taala la o sundo bɛ kɛ sababu ye k'o se adamaden ma donc an balimaw an y'an cɛsiri an ka sundo donc a sabanan ko an y'a lɔn a bɛ durumuw yafa i filila ka durumu minnu kɛ i ni ala taala cɛ a b'o durumuw yafa walima i filila ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ i seko tɛ i tun b'a lɔn k'a fɔ ne bɛ nin min kɛla karisa la tɔɲɔ de bɛ i seko t'o la n'i bɛ sun don en tant que i bɛ ala taala yafa dari i bɛ seliw kɛ ala bɛ o dɔw charge ta ka bɔ a ka jɔn kunna a n'a jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko sun bɛ kɛ sababu ye ka o durumu a b'o yafa ala ka faamuya cogo ɲuman d'a ma o y'a sabanan donc a naaninan don a naaninan o le ka diinɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min n'i bɛ sunkalo kalo sun walima sunkalo kɔfɛ ele bɛ tɛnɛdonya sun ka arabadonya c'est-à-dire alamisa walima araba i bɛ nin don dama dama ninnu sun nafila sun na ko a bɛ kɛ sababu ye ka sikara nɔgɔya adamaden ma tumana min na ni mɛlɛkɛl mawutu nana k'a bɛna i ni bɔ parce que a fɔla ye ko kullu nafsin za'iqatul mawti ko ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se a nɛnɛ donc tumana min na ni mɛlɛkɛl mawutu nana ko i ka wagati sera ko a bɛ ni i ni bɔ i bɛna taa ala taala ka hinɛ na o ni bɔ in a ma nɔgɔ o ni bɔ in ma nɔgɔ dɛ o ni bɔ in a bɛ adamaden caman ka limaniya tiɲɛ o wagati la mais ko mɔgɔ min n'i bɛ sun don ni turu sera ele ma don min na ko mɛlɛkɛl mawutu kan ka na i ni bɔ ko ile ta bɛ nɔgɔya o y'a ye mɔgɔ min ka sun a donna ala taala kama donc ko e ka sun ko a bɛ c'est-à-dire e ka sikara o bɛ nɔgɔya a duurunan o fana ka bon dɛ a duurunan ko duurunan ye juma ye ko lahara don lahara lon lahara bɛ jɔ don min na o ko lahara don tile ka farin a milɔgɔ fana ka farin a tele ka farin wa a milɔgɔ fana ka farin ko sɛgɛ bɛ kɛ kiyama lon kitiw bɛ di lon min na kitiw bɛ tigɛ lon min na i ye maaw ka nafolo détourner lon min na
ko o kiti tigɛlon i ye maaw ka walimusow détourner lo min na c'est à dire i ye mɔgɔw ka warimusow détourner o kitiw bɛ tigɛ don min na i ye maaw ka fɛnw suɲa ka mɔgɔw ka hakɛw pɛridi i y'o o min kɛ ko o kiti bɛ tigɛ lo min na dɛ ko mɔgɔ min n'i bɛ sun don Alahu Taala ɲɛda kama i n'a fɔ Alahu Taala ka ɲini an fɛ cogoya min na ko a bɛ kɛ sababu ye ka o lontɔgɔ kongo a n'a milɔgɔ jugu jimilɔgɔ gbɛlɛn min bɛ kɛ adamaden na ko sun bɛ kɛ sababu ye ka o nɔgɔya mɔgɔ ye kiyama lon lahara don donc hali n'a danna sikara lo ma lo min na i ni bɛ bɔ ka taa se ko sɛgɛn min bɛ kɛ kiyama lon ka fɔ ko tɔgɔ ko Ala bɛna i kisi ka bɔ o ma vraiment an balimaw an kan k'an cɛsiri o la ka sun don ka an yɛrɛ minɛ ni wagati ko de tile 30 dɔrɔn a ma jan tile 30 o bɛɛ n'a ta Ala tilala ka faveur kɛ n'a ye a n'i kɔnɔ tugun n'i man kɛnɛ ni bana b'i la walima degun dɔ nana i sɔrɔ Alahu Taala ka faveur d'i ma ni bɛɛ lajɛlen na an balimaw an cɛsiri sunkalo kalo an kana minɛ ni toro ye an y'a minɛ ni sɛbɛ ye an ye batow caya an ye Ala welew caya an ye tila tugun ka hinɛ ɲɔgɔn na ka bɛn a ma an ye hinɛ ɲɔgɔn na ka bɛn wagati ma sabula kalo dɔ le kalo min a nɛma ka bon batow bɛ doublé de sarakati bɔw ni ko kɛ o barajiw bɛ doublé donc an y'an cɛsiri o wagati ninnu kɔnɔ an k'an profiter ka Ala sɔrɔ ni wagati kɔnɔ a kana se ka tila an na a wɔɔrɔnan ni o ye a avant dernier ye ko a bɛ adamaden latanga ka bɔ jahanama ma a bɛ adamaden latanga ka bɔ jahanama doli ma o ka n'i kabakoya ni i sela k'i yɛrɛ minɛ haramu minnu b'i fari la n'o sela ka bɔ i fari kɔnɔna kɔni lahara don i sela ka teli duɲa kɔnɔ yan k'i bila sira telini kan lahara don wajib i kɔni i bɛna kisi ka bɔ jahanama kɔni doli ma dɛ donc ko sun a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ kisi ka bɔ jahanama don ma donc Ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ni jahanama don ma donc ni sunkalo kɔnɔ an kan k'an cɛsiri ka sun don an ka lɔn sun bɛ don la kun minnu kama sisan donc n'i ka don kun lɔ ka ban don i kan k'i fanga bɛn i kan k'i cɛsiri donc ko b'o cogoya de la Ala k'a faamuya cogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma a 7nan ni o y'a laban ye ko n'i sala kiyama don maa min bɛ sun don Alahu Taala ɲɛda kama sun kɛla sababu ye k'i siran Alahu Taala ɲɛ kuranna ye min fɔ dɛ i kan ka siran k'a bɛ kɛ sababu ye de i bɛ siran Alahu Taala ɲɛ i siranni kɔfɛ Alahu Taala ɲɛ ko ni saya k'i sɔrɔ lahara don ko Alahu Taala b'i don a ka arijinɛ kɔnɔ i y'a ye Ala b'i don a ka arijinɛ kɔnɔ wa arijinɛ minnu ka fisa ni arijinɛ bɛɛ lajɛlen nɛɛma bɛ sɔrɔ arijinɛ min kɔnɔ arijinɛ min n'a kɔnɔna ka fisa ni an ka etaziw kɔnɔna ye arijinɛ min n'a kɔnɔna ka fisa ni an ka villa minnu b'an bolo diɲɛ kɔnɔ n'a kɔnɔna ka fisa o lahara don ko i b'olu sɔrɔ donc ni kitabutigi ale ye nafa 7 a y'o de tɔmɔ k'o fɔ an ɲɛna ko ni mɔgɔ bɛ sun don k'a bɛ kɛ sababu ye ka ninnu nɔgɔya mɔgɔ ye Ala ko n'an ye sun don sun de bɛ kɛ sababu ye an bɛ siran Alahu Taala ɲɛ i y'a ye sun de bɛ kɛ sababu ye an bɛ siran Alahu Taala ɲɛ donc an bɛɛ kan k'an cɛsiri sun bɛ kɛ sababu ye ne bɛ siran Alahu Taala ɲɛ sun bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ fana bɛ siran Alahu Taala ɲɛ n'an siranna Alahu Taala ɲɛ don an bɛ don arijinɛ la wa an bɛ tanga ka bɔ lahara tele gbɛlɛya ma a n'a jimilɔgɔ gbɛlɛn wa an bɛ tanga ka bɔ jahanama don fana ma i m'a ye donc an kan k'an cɛsiri k'an fanga ban Ala ko la dankun t'an na ko an ye na Alahu Taala bato wa Ala bato cogo an y'a ɲɛɲini dɛ an balimaw lon kelen b'an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la lon min i bɛ taa da i kɛrɛ kan kaburu kɔnɔ i fa tɛ i ba tɛ i muso tɛ i den tɛ i kɔrɔ tɛ foyi foyi i kelen ni kelen ani ka kɛta donc an kan ka mun kɛ sisan an kan k'an cɛsiri de k'an fanga de ban Ala ko la donc ni tun ye nin video kunkurun ye sɔgɔmada in na jumalon ka di n balimaw bɛɛ lajɛlen ma donc ni tun y'a daminɛ inshallah minnu ye sun daminɛ bi an bɛ dugawu k'o ye Ala ka bi tere ɲuman ban hɛrɛ la Ala kana tere farinya o kan Ala k'a nɔgɔya u ye anw minnu fana m'a daminɛ bi ni anw b'a daminɛ sini inshallah an bɛ dugawu fana k'an yɛrɛ ye Ala k'a daminɛ anw bolo sini hɛrɛ la
ka taa laban ni alhamdulilahi rabbil alamin ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.